Ola o bɛɛ lajɛlen family kɔ aw fɛ aw b'a ye k'a fɔ an bɛ baaraw tacogo fɔ kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛna sani mɔgɔw ka to kamanafiliw ni ɲininkaliw la bamananw ko ten n bugɔla n somɔgɔw ɲɛna o ma se cisama ma an b'a bɛɛ bara ci o de ka ɲi i ka ko kɛ ko kun kelen o la an ka baara tacogo la an y'a fɔ cogoya minnu na baara hukumu kɔnɔnaw la ka se ka i ka dakan dɔn n'o ye destin ka se ka a dɔn nazaraw ko ten ka se ka o dɔn donc o bɛ an bolo 4000 donc i bɛ se ka an ka numéro ta an y'o de fɔ cogo minnu na n'i ye an wele o la wali kelen whatsapp sira fɛ 4000 de don donc i bɛ numéro ta an bɛ kuma o kan an bɛ ka dakan fɛnw fɔ i ɲɛna an mago bɛ jɔ i ka bange waati de la i bɛ se ka o di anw ma i bɛ ka sago sɔrɔ an ka kumakanw fana la o ye 4000 ye 20000 francs donc ka se ka jomasi la n'o ye laturu sira ye ka se ka i ka haminako dɔ lajɛ o kungo kelen ye 400 ye donc sugo siraw fɛ ka se ka sugo dɔ lahala dɔ i ye kibaruya kɛ ka se ka o jaabiw dɔn o ye 200 ye donc baara wɛrɛ n'a nasiraw la n dɛmɛ ni ko ninnu na o n'a ɲɔgɔnsiw dɛmɛ siraw fɛ sababu siraw fɛ fayida siraw fɛ dɛmɛliw ye donc prix kelen tɛ olu la fɔ ka bɛnw de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ o siraw fɛ o la ni maa min sera an ka so dakanko sira fɛ o ye 3000 ye laturuda sira fɛ haminako sira fɛ ni sera an ka so o ye 200 ye an y'o de fɔ aw ye an bɛ kajolo kɔnɔ mali kɔnɔ jamana ye mali ye donc région o ye sikaso ye cercle ye kajolo an sigilen don o cercle in yɛrɛ kɔnɔ kajolo ni ala ka jɛ ye ni sela ni ko dolo karamɔgɔ habali kasimi watara fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc a b'o cogo sugu la an b'a fɔ ni ala ka jɛ ye aw ka a sɔgɔlen to ni kɔnti in na aw ka abonné walasa an ka barokan ni an ka jamakanw aw ka se ka caman faamu o la cogo minnu na ka taa se an bɛna baro ni dɔnni ni fayida minnu di aw ma aw ka se ka caman fana faamu o la cogo minnu na aw abonné kɔfɛ aw ka yira k'a fɔ aw ka a aimer a tila k'a partager kanuɲɔgɔnw caman bɛ se ka bɔ an kalama cogo min na walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni baara na cogo min na ka se ka ɲɔgɔn nafa ɲɛnamaya ye o de ye n'o bɔra ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ kɛ fɛnlankolon ye ala ka ne ni aw to ɲɔgɔn ye an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuh